बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी मार्केट के अंदर हमने मंदी का रुझान देखा, तेजी का तसलसल टूट गया है और मुसलसल मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 73,000 के लेवल से गिरकर 72,900 के लेवल पर ट्रेड हुआ। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। फाइनेंसर्स इन्वेस्टर्स शेयर्स को फरोख कर रहे हैं। सेलेक्टेड स्टॉक्स में ही काम हो रहा था, लेकिन अब जो सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हो रहा है उसके शेयर्स भी फरोख किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक है। बजट के अंदर नए टैक्सेस लग सकते हैं। भारी भरकम टैक्सेस लगने की वजह से मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन है। मुसलसल 6-7 सेशन में हम देख रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव जोन में बंद हो रही है। आगाज़ ग्रीन जोन के साथ होता है, इख्तिताम रेड जोन में होता है। 2600 पॉइंट्स की मजमूई तौर पे कमी हो चुकी है अनवेट इंडेक्स में। इंट्राडे हाई आज 73,900 का रहा, 72,900 का लो लेवल रहा। मजमूई तौर पे 348 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। तो यह जो पैनिक सिचुएशन है, इसकी बुनियादी वजह बजट में नेट टैक्सेज हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। मॉनेटरी पॉलिसी का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी का जो फैसला है वो कर दिया है। स्टेट बैंक ने इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर दी है। 22% पे शरह सूद था पाकिस्तान का, जो खत्ते में सबसे ज़्यादा था। इसमें 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है और 20.5% पर इसको बरकरार रखा गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 150 बेसिस पॉइंट्स की जो कमी हुई है और शरह सूद की कमी की वजह से अब जो बिज़नेस है वो वायबल हो सकेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान था, बिज़नेस सेक्टर परेशान था कि शरह सूद 22% पे क्यों बरकरार रखी जा रही है मुस्तकिल, जब अफरात ज़र की शरह में कमी हो रही है। और वाज़ेह है कि जब महंगाई की शरह में कमी होती है तो फिर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, और जब महंगाई की शरह में इजाफा होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो पाकिस्तान में अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन की जो फिगर्स है वो मुस्तकिल डिक्लाइन की जानिब थे। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, बल्कि गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि कम होगी, लेकिन उसको अनचेंज रखा गया। बहरहाल आज 150 बेसिस पॉइंट की कमी का फैसला हो चुका है। स्टेट बैंक ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है और ये खुशैन बात है। और कायबो रेट भी कम होना शुरू हो गया था, अब मज़ीद कम होगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस सेक्टर के लिए अच्छी ये न्यूज़ है और आइंदा आने वाले दिनों में इसके असरात हम स्टॉक मार्केट में देखेंगे। लेकिन मार्केट पहले एब्जॉर्ब कर चुकी है, क्योंकि 88-90% का यही ख्याल था कि 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे और आज वो हो गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के अंदर ऑटो कंपनी है पाकिस्तान की, मेरान कमर्शियल एंटरप्राइजेज, उससे बड़ा एक अहम मुआहदा किया है। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है कि चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जो डायरेक्टर हैं ऑटो कमर्शियल एंटरप्राइजेस के, मसूद अली खान, उन्होंने एक अहम मुआहदा किया है और अब चाइना की कंपनी पाकिस्तान में आकर एक जदीद किस्म के गाड़ियों के एंटीने बनाएगी मुकामी कंपनी के साथ। और वो कंपनी जो मेरान कमर्शियल एंटरप्राइजेज, जिनके डायरेक्टर मसूद अली खान, पर उस कंपनी से जो एंटीरियर तैयार करेंगे ये लोग, पे वो एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से। ये खुशैन बात है। और इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना के अंदर, वो एग्रीमेंट्स पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारती रवाबित हैं वो मजीद बढ़ेंगे। ऑटो सेक्टर वैसे ही ज़बू वाली की जानिब गामज़न है। ये पहली कंपनी है पाकिस्तान की जो चाइना के साथ मिलकर यहाँ पर जदीद किस्म के एंटीने और दीगर पार्ट्स बनाएगी और फिर पाकिस्तान से वो आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट होंगे। इसके अलावा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सनअतकारों ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमत पर निष्ठा बरसा दिए हैं, हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। एक्सपोर्ट पर 1% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है, इसको मुस्तरद कर दिया है। सनअतकारों का कहना है कि वैसी एक्सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान की, $30 अरब हमने हदफ हासिल नहीं किया। अब मजीद अगर एक्सपोर्टर पर 1% टैक्स आयद हो जाएगा तो किस तरीके से हम आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का टारगेट बीट करेंगे। वैसे बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ पहुँच गई हैं और पाकिस्तान को जितनी महंगी बिजली दी जा रही है तो वो उसको सामने रखते हुए ऑर्डर्स मीट नहीं कर सकेगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कराची के सनअतकार हैं, पाकिस्तान होजी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, अपैरल फोरम एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना पर भी निष्ठा बरसा है, हुकूमती पॉलिसी पर भी निष्ठा बरसा है, FBR की कारकर्दगी को भी मायूसकुन करार दे दिया। आज हम अपकमिंग जो सेशंस होंगे हमारे, उसमें हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मैं आपको फिगर्स बताऊँगा कि फाइनेंशियल ईयर्स के जो फिगर्स जो हमारे सामने आए हैं, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें गोल्ड की प्राइसेस हैं, डॉलर की प्राइसेस हैं, उनमें बेहतरी देखने में आई है। एक साल के माली अरसे में मुल्क भर में सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस पर इन्हिसार करती है गोल्ड की कीमतें। माली साल 2022-23 के अख्ताम पर 24 कैरेट फी तोला सोना 2,16,000 रुपये की सतह पर रहा। माली साल 2022-23 के अख्ताम पर 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,270 रुपये रही। ये गुज़िश्ता माली साल के अदाद-ओ-शुमार आपके सामने आ गए। अब जो रवा माली साल है, जो 30 जून को ख़त्म होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 कैरेट फी तोला सोना
2,43,000 रुपये रहा और 10 ग्राम सोने की कीमत 2,08,333 रुपये रही। यानी जो फी ऑन सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में थी वो बढ़ गई और वो $1919 रही। यानी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में इजाफा हुआ। इसके अलावा डॉलर हमारा कम हुआ। एक साल के माली अरसे में डॉलर एक्सचेंज मार्केट के अंदर रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हुआ था। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में का एक बड़ा फर्क सामने आ गया था। हवाला मंडी नेटवर्क की वजह से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर और ओपन मार्केट में डॉलर बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह से फिर क्रैक डाउन हुआ। आर्मी चीफ और दीगर टास्क फोर्सेज ने क्रैक डाउन किया और फिर डॉलर की कीमत में कमी होना शुरू हुई। बहरहाल इस वक्त डॉलर कंट्रोल में है। माली साल 2022-23 के मुकाबले में 2023-24 में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कम होकर 278 रुपये 39 पैसे पर आ गई है। माली साल 2022-23 के मुकाबले में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत कम होकर 280 रुपये आ गई है। ये खुशाइन बात है, लेकिन बीच में यानी गुज़िश्ता 4-5 माह कबल इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर था। 307 रुपये में इंटरबैंक में गया था और ओपन मार्केट में तकरीबन 314 और 315 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। इसको कंट्रोल करके अब हम डॉलर को नीचे लेकर आए। इन्हीं तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे अपने आइंदा वाले सेगमेंट्स में। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून शरीफ, साबिक वजीर मुमलिकत बराए इन्वेस्टमेंट। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। हारून साहब, कल इकोनॉमिक सर्वे पेश होने जा रहा है, परसों बजट पेश होने जा रहा है। मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं कि टैक्स को बढ़ाया जाए, 3.5-4 हज़ार अरब रुपए के नए टैक्सेस एड ऑन हो सकते हैं। इसकी वजह से बड़ी पैनिक सिचुएशन है बिजनेस सेक्टर में। लेकिन आप समझते हैं कि ये बजट स्टेबलाइज बजट होगा, कुछ रिलीफ मिल सकेगा, या खतरनाक बजट होगा? जी, पहले तो ये समझने की चीज है कि बजट जो होता है वो किसी भी हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है कि उसको अपने फाइनेंस कैसे करना है। ये जो आप ये पैनिक की बात कर रहे हैं, स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं, वो इसलिए होती है कि जब पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं होती है तो बजट के जरिए फिर इन्हें वे पॉलिसी कम्युनिकेट की जाती है जी। तो अब इस वक्त तो जो दो तरह के बजट्स होते हैं, एक स्टेबलाइजेशन का बजट होता है जिसमें आप अपने खर्चे को, किताब को बैलेंस करते हैं, कुछ गैर जरूरी अखराजात को कम करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आप अपनी गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और यही IMF प्रोग्राम है। तो ये बजट स्टेबलाइजेशन का बजट दिखाई देता है, ना कि ग्रोथ का बजट या इकोनॉमिक रिवाइवल का बजट, या जहां पर आपने लोगों को बहुत ज्यादा कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन करनी हो, रिफॉर्म का बजट। सो ये कोई ऐसी चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ ये है कि हमने अखराजात को कम नहीं किया जितना करना चाहिए था और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया कि आपने रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3% ग्रोथ पे हम इतना रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे। हाँ, अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू ले आते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स हैं और कुछ सूबों से इनकी बात हो जाती है, तो फिर कुछ रेवेन्यू में बढ़ने की तवक्को की जा सकती है। आज स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है शरह सूद में। आप समझते हैं कि इसके असरात देर पा होंगे? जी, ये तो अचानक असरात नहीं आते हैं, लेकिन इन एनी केस 20% से ऊपर अगर शरह सूद रहती है तो बिजनेसेस के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई रहती है। जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो मोस्टली सिंगल डिजिट के आसपास इस वक्त शरह सूद पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली नीचे लाएगा स्टेट बैंक, क्योंकि IMF के साथ यकमुश्त आप नहीं ला सकते और देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी गिरती है, कहाँ स्टेबलाइज होती है। तो लेकिन ये ड्यू था, स्टेट बैंक को ग्रेजुअली पहले ही इंडिकेट करना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो था वो इतनी देर नहीं चलता और उसके अंदर करेक्शन आनी कुछ शुरू हो गई थी। और उसका एक फैक्टर बड़ा ये भी था कि हमारी कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी आई थी और हमारी जो रिजर्व्स के अंदर कुछ जान थी थोड़ी बहुत, और करेंसी के अंदर डिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी। लेकिन ये मुस्तकबिल में नजर आएगा कि क्या है, लेकिन अभी भी इतने हाई इंटरेस्ट के ऊपर मुझे दिखाई नहीं देता कि कोई प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा बोरो कर पाएगा। अच्छा हारून साहब, चाइना का अहम दौरा किया वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी टीम के साथ। CPEC के हवाले से भी बात हुई, मुख्तलिफ MOUs भी साइन हुए, UAE से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सऊदी अरब से भी चल रहे हैं, चाइना से भी चल रहे हैं। अभी तक हम इसके समरात नहीं देख रहे। MOU साइन हो रहे हैं, अभी तक FDI की बाकायदा तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हम सामने नहीं देख रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से?
جی میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو ہسٹوریکلی ہمارے سیاستدان ایم او یو تک سائن کر کے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک سٹیٹمنٹ دینے کا موقع مل جاتا ہے. دیکھیں ایم او یو ایک پیس آف پیپر ہے جی جو کہ ایک انٹینٹ ہے کہ ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس نے کام کرنا ہے ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس کیسا پیسہ ہے, وہ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ منسٹروں کا کام نہیں ہے. اگر انہی منسٹروں کی بجائے میرے پاس اگر کوئی 10 پاکستان کے ٹاپ بزنس مین پروجیکٹ لے کر گئے ہوتے اور ان کو پرائم منسٹر آگے پیش کرتے کہ ان سے آپ کیجئے جوائنٹ وینچرز, تو پھر ہم کوئی ڈیل اناؤنس کر سکتے. جی دیکھیں حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, حکومت کا کام صرف راستہ کھولنا ہے اور وہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں. لیکن جب ہم ڈیل بنانے میں آ جاتے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں حکومت کاروبار نہیں کرے گی, ایک طرف ہم ڈیلز آفر کر رہے ہیں. یہ کنفیوژن دور کریں. پرائیویٹ سیکٹر اگر آگے آتا ہے تو چین اور سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ وہ خود ہی ڈیلز بنا لیں گے. ہارون صاحب, اس بجٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ عوام کے لیے کیسا ہوگا, بزنس مین کے لیے کیسا ہوگا, ہماری ایکسپورٹ کے لیے, ہماری ریمیٹنس کے لیے بجٹ کیسا ہوگا؟ جی میری توقعات کیا ہیں؟ دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں, جی پہلی توقع تو یہ ہے کہ حکومت کو اپنے 20 سے 25% اخراجات کم کرنے چاہیے غیر ضروری, اور وہ اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہونے چاہیے. اصل پرابلم بجٹری خسارہ ہے. جی اگر وہ 8% پہ رہتا ہے تو سسٹینیبل نہیں ہے, اگر ہم اس کو 4 سے 6 پہ لے آتے ہیں تو پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. دوسری توقع مجھے یہ ہے کہ ڈیٹ مینجمنٹ پاکستان کیسے کرتا ہے, کیونکہ ہمارا 52% بجٹ تو سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. بالکل. تو اس کے لیے ہم بائیلیٹرل پارٹنر سے تو بات کر رہے ہیں, لیکن 60-70% تو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے, یہ ہمارا دوسری فالٹ لائن ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز میں سے کیا اس بجٹ میں ٹارگٹ رکھا جاتا ہے. اور چوتھی چیز جو میں پڑھ رہا تھا کہ 500 ارب روپیہ جو ہے اس کے لیے رکھا جا رہا ہے بی آئی ایس پی کے لیے, وہ اچھی بات ہے. لیکن سوال اپنے سے پوچھنا یہ ہے کہ اگر غربت کی شرح اتنی بڑی ہے کہ تقریباً 100 ملین لوگ غربت کی شرح کی لائن کے نیچے جا چکے ہیں, تو آیا ہم کیش ٹرانسفر سے ان کو اٹھا لیں گے یا ان کے لیے ہمیں اکنامک اپرچونٹیز نکالنی پڑیں گی, اور وہ بجٹ میں اس کے اوپر کیا آتا ہے. ہارون صاحب, اس وقت لوکل انویسٹر انتہائی پریشان ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے, پیٹرولیم لیوی کی شرح میں اضافہ ہونے والا ہے, گیس کی پرائسز مزید بڑھنے والی ہے, انفلیشن کا طوفان سامنے کھڑا ہے. کس طریقے سے لوکل انویسٹر, لوکل فائنینسر فیسیلیٹیٹ ہوں گے, کس طریقے سے انڈسٹریز چلیں گی, کس طریقے سے یہاں پہ اکنامک سچویشن بہتر ہوگی؟ جی دیکھیے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ حکومت کی ساری توجہ سٹیبلائزیشن پہ ہے, حالانکہ ان پیرلل ان کو یہ ایشوز ایڈریس کرنے چاہیے. اب یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کا ہمارے معاشی ڈھانچے سے بھی تعلق ہے. ہمیں اب ایسی انڈسٹری کی طرف جانا ہے یا ایسی سروسز کی طرف جہاں پر ہماری توانائی کی کاسٹ کم سے کم استعمال ہو, جی تاکہ یہ توانائی کی کاسٹ سرکولر ڈیٹ وغیرہ کی وجہ سے کوئی شارٹ ٹرم میں گرتی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو ہمیں ایک تو بزنس ماڈل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو خود سامنے آنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ لون کی بجائے ہمیں جوائنٹ وینچرز اور ایکوٹی پارٹنرشپس کرنی ہے, کیونکہ سود کی شرح بہت اونچی ہے. لیکن یہ سارا کام انفارچونیٹلی یہ کسی ایک وزیر یا فائنانس منسٹر کا نہیں ہوتا, یہ ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اداروں کو جو اس کے اوپر بیٹھ کے پروفیشنلز کو بلا کے پرائیویٹ سیکٹر سے بات کر کے طریقے ڈھونڈیں. اگلے 4-5 سال بہت مشکل ہیں, اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو پینفل پروسیس ہے یہ 5 سال میں کسی کنارے پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ پروگریس کے اثرات دیکھیں. لیکن اگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ان سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے اور انویسٹر جو ہے وہ اپنا مزید پیسہ لگانے کی بجائے نکالنا چاہ رہا ہے, جی یا ان کو کرنسی پر اعتبار نہیں ہے, یا وہ ریپیٹریشن نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو رہے ہیں, تو انویسٹر جب تک لوکل کا اعتماد نہیں آئے گا, میرا نہیں خیال کہ کوئی فورن انویسٹر پاکستان کو سنجیدگی سے دیکھے گا.
آخر میں یہ بتا دیں ہارون صاحب، کیا اس بجٹ کے اندر ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس لگے گا؟ کیا ہول سیلر، ریٹیلر اور پروفیشنلز ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، یا اس بار بھی سیلویٹ کلاس جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے گا؟ جی، ہمارا کرنٹ ٹیکسیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ ریگریسو ہے، پوسٹ کلونیل ہے، جو کہ ایک طبقے پر بوجھ ڈالتا ہے، 55 سے 60% انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، سب انکمز کو ایکول ٹریٹ نہیں کرتا ہے۔ 3 سیکٹرز ہیں جس پہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اب یہ ایگزیمپشنز دیتا ہے۔ یہ جو ریٹیل کا سیکٹر ہے، ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، جی یہ تینوں سیکٹرز جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کے لیے کیا اقدامات ہیں، وہ تو بجٹ کے ٹارگٹس جو سیٹ ہوں گے ان سیکٹر سے، اس سے پھر وہ آپ بیک ٹریک کریں گے۔ لیکن یہ ایک سال میں نہیں آ جائے گا، پہلے ان سیکٹرز کو ڈاکومنٹ کرنا ہوگا، پھر ڈاکومنٹ کرنے کے بعد سسٹمز بنانے پڑیں گے، اور ایف بی آر کی کرنٹ مشین کے اندر مجھے وہ استطاعت نہیں دکھائی دیتی۔ آپ کو ریویمپ کرنا پڑے گا اور کوئی ماڈرن طریقوں سے صوبوں کے ساتھ مل کے صوبوں کی سطح پہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی شرح بڑھانی چاہیے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بجٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں مزید ٹیکسز لگنے والے ہیں۔ بہرحال اسٹیبلائز بجٹ ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر مملکت برائے انویسٹمنٹ ہارون شریف کا کہنا ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ یہ بجٹ اسٹیبلائز ہو۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک پروگرام۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وفاقی وزیر خزانہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بجٹ سے کیا امیدیں ہیں آپ کو، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں بجٹ میں، کیا مشکلات درپیش آ سکتی ہیں حکومت کو؟ دیکھیں، امیدیں تو کے اوپر تو دنیا قائم ہے، لیکن پاکستان کی اب امیدوں پہ قائم نہیں ہے معاملہ۔ اب تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور بجٹ میں بہت سے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ مثلاً آپ کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے مطابق کیا ریونیو پروجیکشنز ہیں، ان کو آپ کیسے پورا کریں گے۔ اس وقت تقریباً 13,000 ارب کے قریب آپ نے ٹیکس اگلے سال کا کلیکٹ کرنا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو تقریباً 9,000 ارب تھا یا 9,500، تو 9,400 ارب۔ اس میں خاصی انکریز ہے۔ جی لیکن کیونکہ اس وقت میں انفلیشن بھی خاصی ہوئی ہے، تو یہ ڈویبل چیز ہے، پرووائڈڈ ایف بی آر پراپر طریقے سے کام کرے اور سارے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو نیٹ میں لائے، اور جو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تو صاحب، نمبر 1، اس جی ڈی پی پر ہم کلیکشن کر سکتے ہیں ٹیکس کی؟ دیکھیں ابھی بھی تو کر رہے ہیں نا، ابھی تقریباً 9,000 9,500 ارب تو آپ نے کیا ہے نا، اور صرف اگر آپ انفلیشن کو ہی لیں تو یہ انفلیشن 25% رہی ہے پچھلے سال، جی تو 25% اضافہ تو آٹومیٹک ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مشکل ٹارگٹ ضرور ہے، بٹ اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا اس وقت ڈرایا جا رہا ہے، ایک قسم کا ساروں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ ہوگا ٹیکس۔ دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ نے 18ویں ترمیم کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس میں جو اوور لیپ ہے اس کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ نے محکمے جو ہیں سرکاری، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور ایون ایٹ دی لوکل لیول، ان کو کم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اب حالات ایسے ہیں کہ اب اتنی موٹی حکومت کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہے۔ آپ کو بڑی لین اور افیکٹو گورنمنٹ چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو بجٹ میں کوئی طریقہ کار دکھانا پڑے گا۔ پھر آپ کو بجٹ میں پرائیویٹائزیشن دکھانی پڑے گی کہ آپ نے کیا پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگلے سال، جی اور اس سے جو ہوگا پروسیڈ، اس سے آپ قرضوں کو فارغ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کیسے کریں گے، تو وہ بھی پلان آپ کو پورا چاہیے۔ سو آپ کو ڈاؤن سائزنگ کا پلان چاہیے، آپ کو پرائیویٹائزیشن کا پلان چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ریجنز میں ڈسٹرکٹس ہیں، ڈویژنز ہیں،
یہ ڈسٹرکٹس کو کیسے آپ نے فعال کرنا ہے کہ وہ دنیا میں اکنامکلی وائبل ڈسٹرکٹس بنے، وہاں پہ جو کاروبار لوگ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ وغیرہ بھی کر سکیں. جی تو ان کی کنیکٹیوٹی، ان کی جو ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے بجٹ میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. تو اس بجٹ سے ہمیں امیدیں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے نارملی لوگ سوچتے ہیں کہ یار کم ٹیکس لگاؤ اور ہمیں عیاشی زیادہ کراؤ. ہم نے دیکھنا ہے کہ زیادہ ریفارمز ہم کتنی کر رہے ہیں تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف جائے، کمپیٹیٹیونیس کی طرف جائے، روزگار کی طرف جائے. اور یہ سارا کام ہم نے کرنا ہے اسٹیبلٹی، انفلیشن میں کمی کے ساتھ، روپے کی اسٹیبلٹی کے ساتھ. انویسٹمنٹ کو ہم نے موبلائز کرنا ہے، تو انویسٹمنٹ کتنی آئے گی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اب بجٹ میں نظر آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کیا ہم ایگریکلچر سیکٹر میں ریفارمز کر سکیں گے؟ کیا ہم ہول سیلر ریٹیلر کو ٹیکس ریٹ میں لا سکیں گے؟ کیا ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس ریٹ میں مزید لا سکیں گے؟ کیا اتنے بڑے بڑے چیلنجز گورنمنٹ فلفل کر سکے گی اس بجٹ میں؟ یہ تو جو آپ نے باتیں کہیں یہ ہم نہیں کر سکیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز نہیں ہیں. ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز یہ ہیں کہ اس اکانومی میں انویسٹمنٹ کون کرے گا، اور کیا ہمارے جو آپ نے جس طرح بات کی ٹریڈرز جو ہیں یہ اگر ہماری اکانومی میں انویسٹ کیوں نہیں کرتے، جی ہماری ریئل اسٹیٹ کیوں رکی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں اس وقت جسے کہتے ہیں اسٹیگفلیشن ہے، یعنی کہ ایک طرف ہماری اکنامک گروتھ بھی نہیں ہے، دوسری طرف انفلیشن ہے. بالکل. سو ہم نے ان دونوں کا کرنا ہے کنٹرول، انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے اور اسٹیگنیشن کو گروتھ میں کرنا ہے. اور گروتھ ہماری انویسٹمنٹ سے آئے گی، وہ ٹیکسوں سے نہیں آئے گی. سو پہلی بات دیکھیں کہ میجر ایشوز ہمارے انویسٹمنٹ کے ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے. اور پھر انفلیشن جو ہے وہ ہمارے میجر ایشوز خسارے کے ہیں، حکومتی خسارے کے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہم نے تیسرا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس کو اور ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا روپیہ سٹیبل ہو. مگر وہ کیسے تو بڑھیں یہ گی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز؟ ہم نے ایکسپورٹ کا 30 ارب ڈالر کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، ریمیٹنسز کا 33 ارب ڈالر ٹارگٹ اچیو نہیں کیا. تو چیلنجز تو ہمارے سامنے جو کہ تو ہیں. جی، اس میں اب ایکسپورٹرز جو بات کر رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ بات دو تین چیزوں کی کر رہے ہیں. نمبر ایک وہ بات کر رہے ہیں اس کی انٹرسٹ ریٹس کی، اور آج پالیسی آئی ہے 1.5% کم ہوا ہے ٹیکس انٹرسٹ، اور بھی بالکل. آگے چل کے کم ہوگا. دوسری وہ بات کر رہے ہیں بجلی کی، تو بجلی کے لیے ہمیں ایکسپورٹرز کم از کم کو سولر پہ لے جانا پڑے گا بڑی تیزی سے تاکہ ان کی بجلی کا جو بل ہے وہ کم ہو. سولر پہ تو ٹیکس اس کے لگانے جا بعد رہی ہے حکومت. اس بجٹ میں سولر پہ ٹیکس لگ سکتا ہے. ہاں نہیں، میرا نہیں خیال وہ لگائیں گے، کیونکہ اگر لگائیں گے تو بہت بیوقوفی کریں گے. تو حکومت نارملی الٹے سیدھے کام تو کرتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سولر کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. اگر لگایا تو میرے خیال میں بہت بڑا غلطی کریں گے. یہ تیسری 150. جی آپ کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو. تیسری چیز میں جو بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے ایکسپورٹرز کے لیے جو آپ کا لوجسٹکس ہے کہ ایک جگہ سے سمندر تک پہنچانا اور آگے مارکیٹس تک لے کے جانا، اس میں سہولتیں کریٹ کرنی پڑیں گی. تو یہ آپ کے لیے ایک پورا ریفارم ایجنڈا ہے جس میں میرا خیال ہے ایک ڈاؤن سائزنگ کا ایجنڈا ہے، پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا ہے، اور پھر آپ کی جو ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ ڈسٹرکٹس کو ڈیولپ کرنا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں. جی لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں، کیونکہ دیہاتوں سے لوگ شہروں میں آ رہے ہیں، اور شہروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کراچی اور لاہور میں آ رہے ہیں، وہ چھوٹے شہروں میں بھی جاتے ہیں، جہاں ان کے نزدیک شہر ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے جاتے ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹس ہیڈ کوارٹرز جو ہیں ان کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تاکہ یہ مائیگریشن وہاں پہ جب آئے تو اس کو تھوڑی بہت کوئی جگہ تو ملے رہنے کی، کام کرنے کی، اپنے ضروریات سے زندگی پورا کرنے کے لیے. تو وہ ساری جو ہے ڈیولپمنٹ پلانس اس کے بھی نظر آنے چاہیے. اچھا تو ڈاکٹر کہنے کا صاحب، مقصد یہ ہے یہ کہ بتائیں بڑا میجر کہ 150 بیسس پوائنٹس کی جو کمی ہوئی ہے آج مانیٹری پالیسی میں،
आपको नहीं लगता कि मजीद होनी चाहिए थी? अफरात ज़र के जो अदाद शुमार हैं वो बहुत कम है सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक, तो मजीद इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए था। जी, अगर इसी तरह डेटा आता रहा तो मुझे लगता है कि हर दूसरे महीने ये इसी तरह कम होती जाएगी और 2, 3, 4 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज़ होंगी जिसमें फिर ये पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने ये कंट्रोल करना है कि दोबारा इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ ना चल पड़े और नीचे ही चलती चली जाए। इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ ना जाए, नीचे की तरफ रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट के अंदर बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टारगेट्स अचीव करने हैं हुकूमत को, रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट के एदाद शुमार को बेहतर करना है, इसके लिए हुकूमत को काम करना होगा। या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ है मैं प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बिलवानी, पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब स्टेट बैंक ने 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है शरह सूद में, अब खुश हैं आप लोग? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो 38% जो है इन्फ्लेशन से 12% इन्फ्लेशन हुआ है। जी, मैं सही कह रहा हूँ आपको? बिल्कुल, तकरीबन। अब 12% इन्फ्लेशन जब पहले हुआ था, हमने स्टेट बैंक का डेटा निकाला है, जी, तो 12% इन्फ्लेशन के जब हुआ था तो 9% तो थी उस शरह सूद। वक्त जो है 9.75% जो है इंटरेस्ट वो रेट इंटरेस्ट रेट था। बिल्कुल। समझे? वो स्टेट बैंक का ही है वो कागज, मेरा अपना कागज नहीं है। अगर जी। आप कहें तो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। जी, अब आप मुझे ये बताएं, आज भी 12% इन्फ्लेशन है और आप 20% इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं, ये कैसे हो गए? IMF का प्रेशर भी तो है ना, IMF के प्लान में भी तो है नहीं, ना। IMF के प्रेशर को छोड़ो भाई, कोई आदमी का इकोनॉमी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो चीज है वो तो हमेशा एक से ही रहेंगे ना, हमेशा चेंज होंगे क्या? अब जावेद साहब, बात ये है कि आइंदा आने वाले या दिनों तो महंगाई का आपको- तूफान आने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना 38% से कम हो गई है महंगाई, 12% हो गई है। जी, सरकारी अदाद शुमार तो ये हैं, ग्राउंड रियलिटी इसके तो बिल्कुल भाई बरक्स है। सरकारी आदोशुमार या तो गलत है या सही है, पहले तो ये डिसाइड किया जाए। इदारा शुमारियात और स्टेट बैंक के तो अदाद शुमार में हमेशा से फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी अभी भी वायबल नहीं है बिजनेस के लिए। भाई ये तो आपके जो नेबरिंग कंट्री है ना, उनके बराबर होना चाहिए रेट। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। आप बोलो बिजली के रेट ज्यादा हो, आप बोलो गैस के रेट ज्यादा हो, आप बोलो पानी के रेट ज्यादा हो, आप बोलो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, आपके सिक्योरिटी के खर्चे अलग हो, आप बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही ना हो, और फिर आप बोलो आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये कैसे हो सकता है? 1% टैक्स आयद हो रहा है आप लोगों पर, ये गर्दिश करी है खबर इस बजट में। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 1% तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जो है वो अलग आपका जो है प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स लेंगे और ऑडिट भी करेंगे। तो ये तो अच्छी मतलब बात ये है। पागल अगर हो गए हैं। अगर ऑडिट करने हैं तो उसमें क्या कोई कबाहत है क्या? देखो, दुनिया के अंदर मेरी बात सुनो, दुनिया के अंदर हम स्टोन एज के जमाने में जाना चाहते हैं, आगे की तरक्की करना चाहते हैं? पहले तो ये ऑब्वियसली आप decide टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे ना। आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो फिर हम वही जंगल की तरह जंगल में रहना शुरू कर दें, नंगे घूमना शुरू कर दें, गाड़ियां खत्म कर दें और दरख्त उगाएं और दरख्तों पे चढ़ें, वहां सोएं? यार आप मेरी बात सुनो, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। दुनिया के अंदर ऑडिट का निजाम खत्म होता जा रहा है, रियल टाइम ऑडिट होती है, सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप कर दिए गए जी। हैं। हमारे यहाँ भी सॉफ्टवेयर जो है फास्टर का ऐसे ही डेवलप किया गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन और रियल टाइम ऑडिट होती रहे, खुद ब खुद सॉफ्टवेयर ऑडिट करता है, आदमी की जरूरत नहीं है उसमें। दुनिया में मशीनरी ऐसी बनाई गई है जहाँ पहले 100 आदमी लगते थे, अब वो 2 आदमी वो मशीनरी से काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलेंगे कि स्टोन एज के जमाने में जाएंगे? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी धुआंधार की है, वफाकी वजीर खजाना पे निष्ठा बरसा दी है, हुकूमत पे निष्ठा बरसा दी है, बिहार पे निष्ठा बरसा दी है। नहीं, मैंने कोई- वजूहात क्या थी, वजह है तो जरा बताएं ना। देखो, मैं तो सच बात की है कि मुझे एक बात बताएं कि डॉक्टर जो है बगैर मरीज से मिले मरीज का इलाज कर सकता है? नामुमकिन है। तो ये वो डॉक्टर हैं जो घर में बैठे बैठे इलाज कर रहे हैं। ये ना किसी एसोसिएशन से मिले, ना किसी एक्सपोर्टर एसोसिएशन से मिले, ना किसी चैम्बर से मिले, ये बजट बनाने निकला है। ये दुनिया के वाहिद ऐसे तजावीज तो भेजी है ना, तजावीज तो भेजी ना। तजावीज क्या भेजी यार? मेरी बात सुनो, आप मेरी तजावीज, या तो मैं
ईमेल पे डॉक्टर को ईमेल कर दूं मुझे दवाइयां दे दे यार। भाई फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यार, ने, आप कराची मुझे चैम्बर एक ऑफ बात कॉमर्स के बताएं। नुमाइंदगान तो गए ना इस्लामाबाद मुलाकात करने। फेडरेशन पूरा पाकिस्तान तो नहीं चला रहा यार। सबसे फेडरेशन बड़ी वालों एपेक्स को आप बॉडी है, एक्सपोर्ट का सबसे बड़ी पूछो। एप्टमा के लोग सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी तो है ना, आप इसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना नहीं, जावेद साहब। एप्टमा तो पाकिस्तान को जितना नुकसान आज तक एप्टमा ने पहुंचाया है, मुझे लगता है कि वो नहीं, औरत की दुश्मन सबसे बड़ी औरत ही होती है, जैसे बहू बेटी के बारे में। यानी आसिफ इनाम ने आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एप्टमा हमेशा से नुकसान पहुंचाती है वेल्यूडेड टेक्सटाइल को। यानी जो चेयरमैन है आसिफ आज इनाम, देखें, raw उन्होंने material आपको export- बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कितना हुआ है आप देख लें, यान कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कॉटन कितना एक्सपोर्ट हुआ है। बिल्कुल फिगर तो अच्छे नहीं है। अब आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे जो हमने अभी भी नहीं किया, $30 अरब। ये तो देखो नेगेटिव ग्रोथ है एक्सपोर्ट में। ये तो आज इंडिया को, तो आप इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट कम किया, बंद कर दिया और अपने मुल्क में राइस के दाम नहीं बढ़ने दिए। हमारे मुल्क में हमने राइस के पब्लिक के लिए दाम बढ़ा दिए और राइस एक्सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट में ग्रोथ आ गई और फिर आपके स्टील जो है एक्सपोर्ट हुए उसमें ग्रोथ आ गई। इस तरह आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया। बाकी वैल्यूएडेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम हुआ है और वैल्यूएडेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट मजीद कम हो जाएगा जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, क्योंकि आपने एनर्जी के टैरिफ इतने बढ़ा दिए हैं कि आपके रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज और आपके नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, एनर्जी के, पानी के और इंटरेस्ट रेट सब ज्यादा है। बिल्कुल आप मुझे बताएं, और आपकी सिक्योरिटी सबसे खराब है यहाँ। सबसे खराब है। अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं इंडस्ट्रीज का? मुस्तकबिल आप बस ख्वाब देख सकते हो कि जैसे आप ख्वाब देखो, जैसे गवर्नमेंट दिखा रही है ख्वाब अच्छे अच्छे, आप ख्वाब देखते रहो और ख्वाब देखते देखते आज पाकिस्तान का ये असर हो गया। गवर्नमेंट तो उस वक्त हमें डरा रही है कि बजट में नए टैक्सेस लगने वाले हैं 4-4.5 हजार अरब रुपए के। ओ भाई, गरीब तो बेचारा मर गया। इन्होंने इनको टैक्स नेट का बेस बढ़ाया। इन्होंने आज तक 14 दफा इन्होंने टैरिफ अपने टैक्स के लिए टैक्स रिफॉर्म बनाया कमीशन, और 14 दफा के अंदर ये कुछ नहीं कर सके। और एक इनके अंदर डिपार्टमेंट होता है एफबीआर के अंदर, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसका काम ही यही है कि टैक्स का बेस बढ़ाया जाता है। टैक्स नेट के अंदर नए लोगों को लाया जाता है। उनसे पूछे तो सही कितने नए लोग लाए। आपके जो बीएमजी ग्रुप के चेयरमैन है जुबैर मोतीवाला, वो तो कह रहे हैं कि फूड एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है। एक्सपोर्ट बढ़ी है, मैं क्या नहीं कह रहा कि नहीं बढ़ी है। एक्सपोर्ट किसकी बढ़ी है? चावल की बढ़ गई है, समझे, इस दूसरी आइटमों की बढ़ गई। तो टेक्सटाइल के लिए कोई हुकूमत पॉलिसी लेकर आई, आप लोगों की डिमांड है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कोई भी है। अब तो फाइनेंस मिनिस्टर देखो बैंकर है और कॉमर्स मिनिस्टर, इनके खानदान में कभी इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने इंडस्ट्री नहीं चलाई। अब ये मिनिस्टर बन गए, बस अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का। आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया है कि एफबीआर को बंद कर देना चाहिए और कोई नया एफबीआर पे देखे, मेरी बात सुनो, पीआईए को आप क्यों बेच रहे हो कि पीआईए नुकसान कर रही है? जी, आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? नुकसान कर रही है, तो एफबीआर भी नुकसान ही कर रहा है आपका। एफबीआर के टारगेट तो अचीव हो रहे हैं, वो तो अपनी रिपोर्ट शो करते अरे हैं। ये क्या टैक्स नेट, आप छोड़ दो, आपके जितने नेबरिंग कंट्रीज है ना, जी, उनका जीडीपी के हिसाब से जो टैक्स का बेस है उस हिसाब से कर दो आप, उनके साथ तो चलो कम से कम। अब नेबरिंग कंट्रीज के रिजर्व्स कहाँ हैं, उनकी जीडीपी कहाँ है, उनकी जीएनपी कहाँ है, हमारी जीडीपी, जीएनपी और रिजर्व्स कहाँ है? जमीन आसमान का फर्क है, कैसे चल सकते तो हैं भाई उनके साथ? जो हमारे रेशो के हिसाब से आप करो ना, आप उनकी जीडीपी को छोड़ दो, आपकी जितनी जीडीपी है उनका जो जीडीपी से रेशो आ रहा है वो रेशो से आप कर दो। तो ये आपने जो उसके- तजावीज दी हैं, इन तजावीज पर हुकूमत अमल क्यों नहीं करती? आईएमएफ का प्रेशर आड़े आ जाता है। नहीं, आईएमएफ का प्रेशर क्यों आना शुरू हुआ है? आईएमएफ कभी भी प्रेशर नहीं डालती और डिक्टेट कभी भी नहीं करती, आज से पहले नहीं करती थी। हमारे लोग उनको झूठ सब चीज बताते थे, गलत चीजें दिखते थे, गलत फिगर देते थे, इसलिए आईएमएफ ने वो पकड़े कि आप झूठ बोलते हो, आप गलत बताते हो, इसलिए डिक्टेशन शुरू कर दी उसने। हुकूमत अपने शान अखराजात कम करेगी, जो सैलरीड क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है उनके ऊपर टैक्स स्लैब का बोझ कम होगा। आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स नेट में आएगा, होलसेलर रिटेलर्स आएंगे? देखिए, जो आपके नेबरिंग कंट्रीज में जो लोग टैक्स नेट में है उन सबको लाया जाए और उनको बिल्कुल, देखिए आपके पास अगर अपनी अकल नहीं है तो किसी अकलमंद की आप नकल करना शुरू कर दो, ताकि कम से कम आप नकल करके कुछ तो अचीव कर लोगे।
اس کے لیے بھی تو ٹیم درکار ہے, ہمارے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. گروتھ کے حوالے سے کوئی ٹیم اس وقت حکومت کی پرفارمنس نہیں دے پا رہی ہے. بھئی آپ دیکھیں, آپ کے یہاں کسی چیز کی میرٹ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گیس کا منسٹر جس کو بنایا ہے وہ فارمیسی پڑھا ہوا ہے. میری بات سنو, پیٹرولیم اور گیس کا منسٹر کون ہے؟ جو فارمیسی پڑھا ہوا ہے. مصدق ملک صاحب, آپ مجھے بتائیں, اکونومسٹ کی جگہ پہ آپ نے بینکر کو بٹھا دیا ہے. آپ کیا کر کیا رہے ہیں؟ یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ مسائل بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مزید پاکستان کی نیگیٹو گروتھ ہوگی, مزید پاکستان میں پرابلمز ہوں گے, لوگ بیچاروں کے گھروں میں بجلی ختم ہو جائے گی, گیس ختم ہو جائے گی, لوگوں کے ایون پاؤں میں چپل بھی نہیں رہے گی, جو میں آگے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی چیلنجز مزید بڑھیں گے. حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کو بہتر کر سکے. بہرحال امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ